अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 13 से 19 फरवरी 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो हस्ब मामूल बात करेंगे जो अहम इवेंट आ रहे हैं। इस हफ्ते में सबसे बड़ा जो इवेंट आ रहा है वो ईद मिलादुन नबी का है, जिसके बारे में हम पहले भी आपको मुबारक दे चुके और इस वक्त भी तमाम अहले ईमान को, चूँकि रहमतुल्लिल आलमीन की ज़ात जो है वो सिर्फ एक कौम, एक मज़हब, एक मिलत के लिए नहीं है, आलमीन के लिए रहमत बना के रखा और भेजने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन थी। तो इसलिए सब अहले ईमान को जश्न विलादत मुस्तफ़ा मुबारक। और इसमें मैं, मेरी टीम और एस्ट्रो होप सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो इसके बाद शुरू करते हैं बुर्ज हमल एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम था 23 फरवरी आपके जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी समाजी ज़िंदगी में बेहतरी लाने, आपकी कायदाना सलाहियतों को जिला बख्शने और आपके लिए हालात को फ़ायदेमंद बनाने के अलावा आपके हल्का अहबाब में वसअत लाने में भी मुआफ़िक और मामिन साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपके दोस्त अहबाब आपकी मौजूदा ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। इस दौरान अगर आपने संजीदगी और जिम्मेदारी का रवैया अपनाया तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा बुर्ज हमल के लिए यानी एरीज वालों के लिए। 13 फरवरी को रुपए पैसे के मामलात में तरक्की हासिल कर सकेंगे। 14 फरवरी को समाजी मामलात में बहुत ज़्यादा मसरूफियत रह सकती है, जबकि कुछ गैर मुतवक्को हालात सामने आने की वजह से गैर ज़रूरी अखराजात से भी परहेज़ करना लाजिम होगा। 15 फरवरी को अजीज़ व अकारब से बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। 16 फरवरी को घरेलू मामलात में मसरूफियत बढ़ेंगी। 17 फरवरी को दूसरों से मुश्तरका मामलात और मुश्तरका तौर पर जो मनसूबे आपके चल रहे हैं उनमें काम करना बेहतर होगा। या आप कुछ नए अगर मनसूबों का आगाज़ करना चाहते हैं और जॉइंट वेंचर करना चाहते हो तो देन ओके, आप उसको कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। 18 फरवरी को विरासती और या ज़ाती जायदाद के मामला में आपकी दिलचस्पी जो है, मामलात आपकी दिलचस्पी का बाइस बनेंगे और इनसे माली मफाद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। 19 फरवरी को रोमांस का अचानक और गैर मुतवक्किल अनएक्सपेक्टेड कोई रोमांस जो है आपका वो शुरू हो सकता है और सडनली होगा, उसमें कोई प्लानिंग करने की आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 13 फरवरी, जबकि नहस दिन जो है या आपको मनफी असरात के हामिल दिन जो हैं वो 18 और 19 फरवरी के हो सकते हैं। बुर्ज सौर टारस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 5 फरवरी से 28 फरवरी तक आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए शायरी और अदब से आपकी दिलचस्पी बढ़ाने में अहम मुहर्रिक साबित होगा, जबकि आप में दूसरों के लिए हमदर्दाना सोच भी पैदा हो सकेगी, जिसकी बिना पर मुखय्यराना तबीयत की बदौलत दूसरों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर सकेंगे। इस दौरान आला तालीम के हुसूल के लिए की गई कोशिशें भी कामयाब हो सकेंगी। 19 फरवरी को ज़ोहरा और ज़ोहल की तरबीह की वजह से समाजी उमूर को संजीदगी से अंजाम देने की कोशिश करनी बेहतर साबित होगी। अपने काम के दौरान उकताहट पैदा होने से अपने साथ काम करने वाले दूसरे अफराद से एक ख़ास फासला कायम करना ज़रूरी हो जाएगा। यानी अगर किसी के साथ आपके हालात की वजह से कुछ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, टेंशन हो रही है या कोई डिप्रेशन हो रही है, तो अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको कम से कम डिस्टर्ब करने की बजाय थोड़ा फासले पे हो जाएं और अपना जो है या उसमें रेस्ट कर लें और अपने आप को दोबारा से कंटिन्यू कर लें, ताकि लोग आपकी वजह से डिस्टर्ब नहीं हों। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा टारस वालों के लिए। 13 फरवरी वाले दिन आपके हाज़रीन जो है आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। 14 फरवरी को इल्मी, अदबी और रोमानवी मामलात जो हैं वो तक़वियत पाएंगे। 15 फरवरी को बाहमी ताल्लुकात में रखना दाज़िया पैदा करने वालों से दूर रहें। 16 फरवरी को जो अफराद अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं वो इनके इल्म से बेबहा फैज़ हासिल कर पाएंगे। 17 फरवरी को कामकाज की ज़्यादती के सबब आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, इसलिए एहतियात करनी ज़रूरी होगी। 18 फरवरी को ज़ाती हैसियत और वक़ार में इजाफा हो सकेगा। 19 फरवरी को बासर अफराद से मुलाकात होगी जो कि फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। इस हफ्ते आपके लिए नहस दिन जो हैं 17, 18 और 19 फरवरी के हो सकते हैं। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा तारीख 4 फरवरी से 21 फरवरी तक आपके जायजे के 9वें घर में मौजूद रहने की वजह से सफरी कामों या कारोबारी दौरे करने की वजह से आपके माली फ़वाइद का हसूल जो है आपके लिए मुमकिन बना सकेगा। 13 फरवरी को अतारत और मुश्तरी की तस्दीक की वजह से हालात पर मुकम्मल निगाह रखते हुए मुस्बत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी दिलचस्पी तालीम की शोबा में बढ़ने से माली मफादात का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा।
14 فروری کو عطارد اور زحل تسلیس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں، یعنی ٹرائن ہے یہ، آپ کی سوچ میں پیدا ہونے والی پختگی موجودہ مسائل کے حل میں مثبت کردار ادا کر سکے گی، جس کی وجہ سے معاملات کو سنجیدگی سے حل کرنے کی جو آپ کی قابلیت ہے اس میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 فروری کو بعض پرانی خواہشات جو پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں اب پوری ہو سکیں گی۔ 14 فروری کو چند نئے دوست آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے جو آپ سے مخلص رہیں گے۔ 15 فروری کو موسمی اثرات کے سبب لاپرواہی سے آپ کی صحت خدا نخواستہ متاثر ہو سکتی ہے۔ 16 فروری کو نزلہ زکام یا کوئی اور معمولی بیماری آپ پر حملہ کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، یا سمجھیں کہ اپنے آپ کو محتاط رہنا اس وقت ضروری ہو جائے گا۔ 17 فروری کو اپنے ڈاکٹر سے اپنی صحت کے بارے میں مشاورت ضرور کیجیے گا۔ 18 فروری کو جلد بازی اور غصیلی طبیعت پر قابو رکھیے گا۔ 19 فروری کو کسی اہم مسئلہ پر اپنے قریبی افراد سے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے وہ 13 فروری کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج سرطان کینسر، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے بددسمہ کا حاکم ستارہ مریخ 1 فروری سے 23 فروری تک آپ کے درجے کا 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو وراثتی اور قانونی امور میں الجھا سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی بہتر حکمت عملی جو ہے، یا بہتر نہیں بلکہ بہترین حکمت عملی جو ہے وہ صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے لین دین کے معاملات میں احتیاط کرنے کے علاوہ فضول بحث و مباحثے سے بھی گریز کرنا ہوگا۔ 14 فروری کو ستاروں کی ترتیب بدلنے کے باعث شراکتی امور احسن طریقے سے چل سکیں گے اور مالی مفاد کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ ان حالات میں مستقبل قریب کے لیے مستحکم اور دیر پا فیصلے کر سکیں گے، اپنی سماجی اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 فروری کو پیشہ ورانہ ترقی کے لیے 7 ایام یعنی 13 فروری کا دن جو ہے وہ آپ کے پیشہ ورانہ ترقی کے لیے جو بہترین دن ہے، 7 جو ایام ہیں ان میں سے ایک ثابت ہوگا۔ 14 فروری کو ذاتی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا۔ 15 فروری کو بزرگوں سے مفادات کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ 16 فروری کو دوسروں سے میل جول میں اضافہ ہوگا۔ 17 کو سماجی اور سیاسی کاموں میں حصہ لینے کے مواقع مل سکیں گے یا میسر آ سکیں گے، جس سے کاروبار میں ترقی اور تعمیر کا رجحان رہے گا۔ 18 فروری کو ذاتی حیثیت و شخصیت میں اضافہ ہوگا، جبکہ کئی پرانی اور پوشیدہ رکاوٹیں بھی دور ہو سکیں گی۔ 19 فروری کو آپ کو اپنے نظریات اور خیالات دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل سکے گا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے پازیٹیو ڈیز جو ہیں وہ 14 اور 15 فروری کے ہو سکتے ہیں۔ اس کینسر کے ساتھ ہی چوتھے برج کے ساتھ ہی پہلا جو حصہ ہے موجودہ ہفتے کا وہ اختتام پذیر ہوا۔ تو اجازت چاہنے سے پہلے اپنے روابط کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اگر آپ میل کرنا چاہیں تو info@voice2hope.com پہ میل کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے کال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں یا کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ڈائریکٹ نمبر کال کر سکتے ہیں 00923334286474 00923004081787 اور لینڈ لائن نمبر جو ہے وہ 00924235784474 اور براہ راست ملاقات کرنے کے لیے، خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان۔